Kay ang akong pagmatuod karimang si Kristo nagpakatao niya nga maoy among tinuohan. Sakto ba mi nga nagtuo maining klase sa pagtuo? Dili. Sakto kaayo. Sakto kaayo. Perfect. Kay sakto man mi aning pagtuoha. Nganong ning supak maka? Ang akong ipabaro nga tinuohan sa United Pentecostal Church nga si Kristo nagpakatao, ipangutana ta ka, sakto ba mi o dili, ingon ka, sakto mi. Iyong trabaho unta ron ang pagsupak, pero kay yun mali ka, lagi, premise na, premise. 1 minute mo. Oh. Kay yun mali ka, sakto mi, nga, anong ning supak, mangka, nga, wala na kayo question. Ang akong ingon, tinuohan sa pinanglan tao grammar Bisaya gamay ba? Tinuohan sa wala na kayo pangutana kay uyon ka, imong trabaho supak manunta. Ang iyang trabaho mo supak unta na mo kay sayop me. Niingon man siya nga, sakto me.